por la comunidad de fe. So again, bracha tov and mazel tov and many happy returns on Yom Teruah for this baby. Hallelujah. And may he grow up to be a Navi and a mouthpiece for the Almighty Yahuwah. And we dedicate Abraham Lucian to be a spokesman for the millennial kingdom that is soon to arrive with Yahusha's return. Turn me please to Vayikra. Hallelujah. I wish I was that young. I have a feeling of jealousy rising up within me. Is jealousy a fruit of the spirit, or is it a fruit of the flesh, a work of the flesh? Oh, don't forget to tell that to all the sister wives. Vayikra 23:23. I preached a good message on that. Y'all ever hear that message? The idol of jealousy? Yes. That was tov. I enjoyed birthing that one. It's a series on YouTube. See, I can't birth babies anymore, so I just birth messages. That's why I'm jealous. Amen. I'm definitely jealous. So you guys pray for me, okay? But I'm happy for them, but I'm jealous anyway. But I'm happy for them. Baruch Hashem Yahuwah. Vayikra 23. And Yahuwah spoke to Moshe Rabbeinu, saying, Yahuwah dio el Moisés diciendo. Did I get that right? Yahuwah spoke to Moshe, saying, speak to the children of Israel Habla a los hijos de Israel. in the 7th month, En el séptimo Jodesh, on the first yom of the Chodesh, en el primer yom del Jodesh, you shall have a Shabbaton. tendrás un Shabbaton. A Shabbaton, Un Shabbaton. Mariani, I've been listening to some of the tapes. When you translate, please face this way. It makes a big difference. I know I'm ugly, but just it makes a big difference where your mouth is directed. Speak to the children of Israel in the 7th month, Háblale a los hijos de Israel y diles que en el séptimo mes, on the first yom of the Chodesh. en el primer yom del Jodesh, del So is mes, today a Chodesh? ¿es hoy un Jodesh? Absolutely. Absolutamente que sí. On the first yom of the En Chodesh, el primer yom del Jodesh, you shall have a Shabbaton. tendrás un Shabbaton. What is the difference between Shabbat and ¿Qué Shabbaton? es la diferencia entre Shabbat y Shabbaton? A Shabbaton is a Shabbat, Un Shabbaton es un Shabbat, but it's also a adjective, pero igual es un adjetivo, or maybe even a verb. quizás aún un verbo. In resting, En descansar you will find rest. encontrarás descanso, reposo. Shabbaton. Shabbaton. In resting, you will find En rest. descansar, descansarás. So on the first day of the 7th month, you will, if you rest, you will find rest. Así que en el primer yom del séptimo mes, si descansas, descansarás. A remembrance of blowing. Un recuerdo de sonar, A remembrance un recordatorio de sonar, of blowing. de sonar. Wait, what again? 23. 23:24. Levítico 23:24. Shofar blasts, Al son de trompetas a mikra kodesh, y una convocación apartada. a required assembly. Una asamblea requerida. Y'all get that? Amén. A required assembly. Una asamblea requerida. Today is required Hoy es requerido. as an assembly Como to una hear asamblea, the shofar de oír el shofar in a assembly. en una You asamblea. shall not do laborious work for pay. No You can harás sweep the floor. You can clean the microphones in the house of the king, but you trabajo. cannot work for No pay. puedes trabajar para ganar dinero. Puedes trabajar para la casa de Yahuwah, preparando y haciendo And- quehaceres para Yahuwah, pero no para que te paguen. And you shall make an offering of fire Y darás una ofrenda encendida by fire to Yahuwah. a Yahuwah. Are you going to sleep? That's cool. You want him to sleep? Why are you looking at me that way? I don't care. It's your child. As long as he's nice and quiet. Then he'll get a Yahuwah cookie. I don't care. Remember the Yahuwah cookie? He likes the Yahuwah cookie. You shall make an offering by fire unto Yahuwah.
Y darás ofrenda encendida a Yahuwah. Now, we just made a terumah offering, Acabamos de hacer una ofrenda de teruah, a free will offering. ofrenda voluntaria. How do I know it was an offering by fire? ¿Cómo sé que es una ofrenda por fuego? Because when some of you went into your wallet, you felt heat. Porque cuando algunos de ustedes We burned a hole in your Tocaron pocket, didn't we? en su bolsillo sintieron Because calor. you're on a fixed income, on Social Security, you could barely afford your meds. But today, as a free will terumah, you went into your pocket Hoy como and it ofrenda became an voluntaria, offering by fire. Can I entraron hear a good en amen? su If you bolsillo. can't say amen, Baruch Hashem y'all know Yahuwah. what to say. Aleluya. Oh my word. Baruch Hashem Yahuwah. So that was kind of like an offering of fire. By Midbar 29:1, we read that earlier. Bamidbar 29:1. The lovely and talented Rebbe and Rivka La preciosa y talentosa Rabina read that for us earlier. nos leyó eso anteriormente. And in the Números 7th 29. month, Can you repeat the location? sure. Bamidbar 29:1. Números 29:1. In the 7th Chodesh, on the first Yom of the head of the, today is Chodesh. En el séptimo mes, el primero del mes, You, hoy es la cabeza del séptimo mes. you shall have a set apart assembly Tendrás convocación apartada. with no laborious work. Ninguna obra de siervos harán. It is a day to bring and blow the trumpet. Es Yom de traer y sonar las trompetas. For you, my people. Para ustedes, pueblo mío. And then we go to Bamidbar 10:10. Don't read that. We read it every week in the Siddur. Y luego vamos a Números 10:10 y lo leemos cada semana en el Siddur. And as you heard me say in past years, Como me han oído decir en años pasados. the Hebrew word in verse 24, La palabra hebrea en el verso 24 the remembrance of shofar blows, es el recordatorio de los sonidos del shofar. is the Hebrew word zachor, Es la palabra hebrea Zahor, where we get the name Zachariah. de donde sacamos el nombre Zaharia. Have you ever known anybody named ¿Han Zachariah? conocido ustedes a alguien I've never had a llamado problem with Zaharia? anybody named Zachariah. Yo nunca he tenido problemas Kind of con like nadie Linda. Those are my two llamado favorite names. Zaharia. I get along with everybody named Zachariah and Linda. Me llevo bien con todos llamados Zaharia y Linda. Is my nose growing? ¿Está creciendo mi nariz? So remembrance means the Zachar Así que Zahar quiere decir acordarte, or Zachor. recordar. The Greek word for remember La palabra griega para recordar is mimnesko. es mimnesco. Mimnesko. Mimnesco. To remind, Recordar. to recall, Recordar. to remember, Recordar. to mention, Mencionar. mention, Mencionar. recall, Recordar. remind, Recordar. remember. We're here today to be reminded, Estamos aquí hoy para ser recordados. to recall, Recordar. to remember, De acordarnos. to mention. Para mencionar. Not $1 million question. Pero la pregunta de $1,000,000 And religion cannot answer this. y la religión no puede contestarla. Is remember what? Es acordarnos de We're here qué. to recall. Estamos aquí para recordar. We're in Mikra Kodesh Estamos en asamblea apartada to remember. para acordarnos. We're in Mikra Kodesh Estamos en Mikra to Kodesh mention para mencionar and remember. y recordar. But what exactly are we Pero ¿qué remembering? exactamente estamos recordando? We have just read Hemos acabado de leer everything in the Torah todo en Torah about the Feast of Trumpets. acerca de la fiesta de las trompetas. I don't think you got that. No creo que lo hayan entendido. I have just read Acabo de leer everything. todo. Now what? ¿Ya qué? How many remember this message? ¿Cuántos se acuerdan más o menos de este mensaje? Tov. Tov, tov. Challenging water. So Yahuwah says, get together, don't work, and remember. Así que Yahuwah dice, reúnanse, no trabajen y recuerden. Remember what? Recordemos que If we cannot answer this si no podemos contestar esto from Torah, de Torah, how many know the devil will be happy to fill in the blank? ¿cuántos saben que el diablo estará contento de llenar los blancos? Satan will be happy to fill in the blanks, or you'll run to religion Satanás to estará find out contento why there is a, what are we remembering?
remembering on the Feast of Trumpets. Satanás estará contento de rellenar los blancos o las porciones vacías de nuestra mente, o nos vamos a echar a correr a la religión para que ellos nos recuerden. Rabbinical Judaism says we remember the creation of the world. El judaísmo rabinical dice que nos acordamos de la creación del mundo. But why speculate? Pero ¿por qué indagar? Others say we remember that it's day number 1 Otros dicen que es el yom número 1 in the 10 days of awe, en los 10 yamim del asombro, of forgiveness, del perdón, begging Yahuwah for forgiveness. rogándole a Yahuwah el perdón. The problem with that is we don't know that this is when the world was created. El problema de eso es que no sabemos si es cuando fue creado el mundo. The problem with that is we have been forgiven El problema con eso es que ya hemos sido perdonados by Yahusha's grace. por la ternura de Yahusha. So we are forbidden to beg what he gives to us as a gift Así que se nos prohíbe rogarle lo que él ya nos ha regalado by his love and his a righteousness. través de su amor y su rectitud. So if that is what this Shabbaton is not, Entonces, si este Shabbat We no have se trata de we ello, have forgiveness. tenemos el perdón. That's not why we're here to beg Para eso no hemos llegado, para rogar, for what we already have. pidiendo lo que ya tenemos, ya se nos concedió el perdón. And we don't know if the world was created today or if it was created on Christmas. Y no sabemos si el mundo fue creado I have no hoy idea. o en el día de la Navidad. No tenemos idea. We have no idea. The birthday of Mithra. El nacimiento de Mitra. We have no idea. No tenemos idea. And yet we are required to remember what the Torah doesn't tell us. Y sin embargo, se nos instruye Are you getting recordar. this? Se nos instruye The recordar Torah lo que, says, lo que la come Torah. every year. Se nos instruye recordar lo que la Torah no nos dice. Dice simplemente ven cada año To Zachor. para Zahor, To recordar, Mimnesco. para Mimnesco. The rabbis of rabbinic Judaism Los rabinos del judaísmo rabinical say, remember the creation of the world. dice, acuérdense de la creación del There's mundo. only one problem with that. Pero hay un problema con ello. We weren't there. No estuvimos ahí. If we didn't know it the first time, why do I have to remember it? Y si no lo sabíamos de primera vez, ¿por qué me tengo que acordar Every de time ello? I do this, Cada vez que hago esto, I breathe or I do this. respiro You know what that is. o hago esto, ¿saben lo que es eso? We're alive. Estamos vivos. So I don't need Yom Teruah No necesito Yom Teruah to remember that I'm alive. para acordarme que estoy vivo. Every time our body does a function, Cada vez que nuestro cuerpo hace una we función, remember that he's the creator. nos acordamos que Él es el creador. So if it has nothing to do with atonement or 10 days of begging for forgiveness, Así es que si shameful esta, Messianic Jews, así que si esta begging for what fiesta, Yahusha died to give you, así que si esta fiesta no tiene nada que ver con la expiación, con el shameful rogar el behavior, perdón, con el rogar lo que Yahusha ya te vino a dar, y ese es un comportamiento vergonzoso. if it has nothing to do with atonement, No tiene nada que ver con las if it has expiaciones. nothing to do with the creation of the No world, tiene nada que ver con la creación del mundo. let's go home. We're done. Vámonos a casa, ya acabamos. Ruach Sameach. Teruah Sameach. You guys want to eat? ¿Quieren comer? Not so fast. No tan rápido. Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? He tells us to be here Él nos dice que estemos aquí and to remember something. y que nos acordemos de algo. But there's not a single word in the Torah that tells us what to remember. Pero no hay una sola cosa en Torah que nos dice qué recordar hoy. Let's go on the swings. Así que vamos a los columpios. See you guys later. Bye bye. I'll be back in 20 minutes. Shalom, shalom. Regreso en 20 minutos. Siéntense, no se muevan. I changed my mind. Ya me cambié de parecer. Caminar mi mente. Cambia Cambia mi mente. de parecer. If I came all the way here from Detroit, Si regresé aquí desde I might Detroit, as well remember what he wants me to más remember. vale que me acuerde lo que él quiere que recuerde. We need answers. Necesitamos respuestas. Yahuwah wants us Yahuwah quiere to celebrate Yom Teruah que celebremos Yom Teruah the way his son does and did. de la manera que lo hizo su hijo y que lo hace. Not the way man does and dids and No dids de and la does and manera- dids and does. No de la manera que lo hacía o lo hace el hombre. Man has twisted this day into a religious pretzel, El hombre ha torcido esto en un panecito torcido, into another one of his religious celebrations. a que sea otra de sus celebraciones religiosas.
which includes 10 days of torturing the body, que incluye 10 días de torturar el cuerpo, torturing the soul, torturar el ser, begging for what he has died to give us by his grace. rogando por algo que ella nos dio a través de su ternura. Another thing Y otra cosa that Yom Teruah is not, que Yom Teruah no es, another thing that is not, otra cosa que no es, maybe he's looking up to get the answer. él está viendo para That's a ver la hungry believer. respuesta. Look at that. He wants to know. Put the camera on him. That's the way we should be looking up. He's looking up to see if what's there to remember. Él está Because- tratando de ver qué hay because- que para recordar. Okay, Because he wants a prize. put it back. Because if we don't know what to remember and the Torah doesn't tell us, Porque si no sabemos qué recordar y si la Torah no nos los dice, we could wind up with a Jewish Christmas podemos acabar con una Navidad judía or a Jewish festival of flagellation. o una fiesta judía de golpes. I'm unworthy. No soy Nobody digno, loves me. nadie me ama, God hates me. Dios me odia, And flagellate our flesh. y golpear nuestra carne, Torture our soul. torturar nuestro ser. Another thing that it's not is the New Year. Otra cosa que no es el año nuevo. Rosh Hashanah means the head of the year. Rosh Hashanah quiere decir la cabeza del año. So because we don't know what to remember, Entonces ya que no sabemos qué we recordar, basically don't know why we're here. básicamente no sabemos por qué estamos aquí. So the rabbis tell us Entonces los rabinos nos dicen that it's the head of the year. que es la cabeza del año. That is not true. Eso no es cierto, Because we know that Aviv 1, porque sabemos que Aviv 1, the first Wednesday after the el equinox, primer miércoles después del equinoccio de la primavera, the spring equinox, es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. So if I see you on March 21st, I want you to greet me and say, Shana, when is Rosh Hashanah? ¿Cuándo es Rosh The Hashanah? first Wednesday El primer miércoles after the spring equinox. después del equinoccio de la primavera. It's not in the seventh month. No está en el séptimo It's mes. not the first day of the No seventh es el month. primer yom del séptimo mes. So don't let the Messianic movement Así que no dejen que el movimiento mesiánico tell you les diga what the word doesn't say. lo que la palabra no dice. It's not Rosh Hashanah. No es Rosh If you're going to Hashanah. celebrate the first day of the seventh month, Si tú no, say that again, please. if you're going to celebrate the first day of the seventh Si month tú vas a celebrar el primer yom del séptimo mes as Rosh Hashanah, como Rosh Hashanah, you might as well go to Chinatown más vale que vayas al pueblo de China, in downtown New York en el centro de Nueva York, on Mott Street. en la calle Mott. Buy yourself a duck Cómprate un patito and some lo mein y lo mein and celebrate Chinese y New Year. celebra el año nuevo de la China. This is New Year Este es el año the same nuevo. way that the Chinese New Year De la misma manera que el año nuevo is the chino correct New Year. es el año correcto. Go downtown. Ve al How many centro. know where Mott Street is? ¿Cuántos saben dónde está la calle Mott? You know New York? I think I was there. You think? Yes, I'm almost right. Okay. I used to live on Mott Street. Yo antes vivía en la calle Mott. Duck, Pato. No wonder. beef chow fan, chicken chow fan. Beef chow fan. It Chicken was a chow lot fan. of fun, believe me. Yeah, it was a lot of fun. It was a lot of fun. Era muy divertido. And I had a Chinese friend who happened to be my real estate investor. Me and him bought 10 apartments waiting for Bernstein to die. But we were forced to sell because we needed the money, and Bernstein never died. He's probably still there. He was 90 back then. Bernstein probably will Yeah. never die. That's the end of my buying property. I didn't know what I was doing. I would buy property, but me and my Mott Street friend didn't do too well. Mott, of course, is the Hebrew word for death. Death. Real estate death. Bad. Bad purchases by No wonder it didn't work out. Konachowski. Eh. So if we're going to celebrate this, what Scripture says is the seventh Así month, que si vamos a celebrar lo que la escritura llama el séptimo and mes call it the New Year. y lo vamos a llamar Oh, and I el love año the way nuevo, I love the way they do y it. me gusta cómo lo hacen. My rabbinical friends are muy inteligente. Mis amigos rabinicales son muy inteligentes. They say Dicen, the Torah. You will hear this. You will sí hear this. escucharán The esto. Torah year El año toraico is Nisan, es Nisan, what we call Aviv. lo que llamamos Aviv. But the seventh Pero month el séptimo mes is the start of the civil year. es el inicio del año civil. Sure. Ah, sí, As if cómo no. there is a civil year versus
a Torah year. como si hubiera un año civil a When diferencia you del guys año are de not Torah. civil people all the time. Y ustedes no son personas civiles todo el tiempo. So just so you'll know, when you're speaking to a rabbinical Jew, Entonces, they'll para que say, ustedes Amos, we're sepan, not saying it's the new year. entonces para que Kanachowski says we said that. That's not what we say. Entonces, para que ustedes sepan, ellos dicen, eso no decimos que es el año nuevo judío. Eso es lo que dice Konechowski, que decimos nosotros. There's a difference between the spring, Hay una diferencia entre la primavera, the Torah year, el año de Torah and the Rosh Hashanah, y Rosh Hashanah, the start of the civil year, el inicio del año civil, which is ridiculous. lo que es ridículo. And how do they get away with it? Leviticus 26. ¿Y cómo se escapan con ello? Con Levítico 26. When the Jubilee year Cuando el año rabinical, is announced jubileos, es in anunciado the 7th month en el séptimo mes, on Yom Kippur en Yom Kippur, of the 48th year. del año 48. Hello? On Yom Kippur, En Yom HaKippurim, they announced the Jubilee year anuncian el año jubileo 1 year ahead of time. a un año además del tiempo. So that's where they get the new year. Y de ahí sacan el año nuevo. But that's only for the Jubilee, not for every year. No es para todo año, Only for the Jubilee year. solo para el año de jubileo. Here's what we are here for. Para esto estamos aquí, To remember, para recordar, to Zachor, para Zahor, to Mimnesco. para Mimnesco. And I'm going to ask that with each of these few pointers, Y voy a señalar que con estas cuantas estos cuantos consejos, that when we're finished, y cuando hayamos acabado, we blow the shofar. sonemos el shofar. Now, in past years, I had a list of about 60 things. En años pasados tenía una lista de 60 cosas. This year, I'm only going to have a list of about 3 or 4. En este año solo voy a tener una lista de 3 o 4. And you'll see why. Y verán por qué. Go to Thessalonicia Beit. Vamos a Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, Thessalonicia. Tesalonicia. If you're just Beit. joining us, you're watching a live service Se acaban de unirse con nosotros, están viendo un servicio en vivo from the main sanctuary del lugar apartado principal of Bnei Yehusha congregation, de las congregaciones, los hijos de Yahusha, living and worshiping viviendo y adorando at Goshen Betzafon, en Goshen Bat Safon, Goshen in the north. Goshen del norte, en el norte. We welcome you Les damos la Baruch Haba bienvenida to our sanctuary so that you're not isolated and alone a nuestro around lugar the world apartado, on this Kadosh day. para que no estén aislados ni solos en este Yom, por todo el mundo en este Yom Kadosh. Thessalonicia Beit, Segunda de Tesalonicenses, 2 Thessalonians chapter 2. capítulo 2. Verse I could say something, but it would come across silly, so I'm not going to say it. Verse 1. 2:1. Now we urge you, Israelite brothers, Pero les urgimos a fraternos israelitas by the coming of our master Yahushua HaMashiach, a través de la venida de nuestro soberano Yahusha el Mashiach, and when we're gathered to him on the clouds, not raptured, but gathered, y cuando estemos reunidos, no raptados, pero hayamos sido reunidos con él en las for our nubes, change into immortality and incorruptibility. para nuestro cambio a nuestra inmortalidad, incorruptibilidad. Read with me, very important scriptures. Lean conmigo estas escrituras que son sumamente importantes. Do not be shaken in your head or in your heart or in your mind, No sean conmovidos en su cabeza, su mente, su corazón, neither by a false pronouncement of the Ruach, ni por pronunciación falsa en la thus Ruach, says the Lord, or any other nonsense, diciendo así dice el Señor, y cualquier otra tontería, or by man's teachings, o por words, enseñanzas de los hombres, palabras de los hombres, nor by an overnight letter claiming to be from Paul, ni por carta que vengan ustedes en la Laila diciendo que viene de Pablo, that the Yom of Mashiach, that the day of Messiah's return, que en el Yom de Mashiach, el Yom del is at Soberano, hand. ya está a la mano. That no man lie to you, Que ningún hombre les mienta, unless you like being lied to. solo que les guste que les mienta. That no man lie to you. No dejen que ningún hombre les mienta. Yahusha will not come back, Yahusha no regresará except there come a falling away or a apostasia sin que primero acontezca una desviación, from the essentials of the historic emunah. apostasía de la fe, la emuná histórica. First comes the apostasia.
Primero viene la apostasía. Then the anti-Moshiach, individually personified, must be revealed to the saints. Y después se manifiesta el hombre de pecado, The el Antichrist, anti-Mashiach, anticristo, the son of perdition, el hijo de la perdición, who opposes and exalts himself quien opone y se exalta a sí mismo as the prophet como el profeta of that guy, the cursed guy, la maldición, who is called Elohim. quien se conoce como Elohim. Allah is worshipped as Elohim. Alá es adorado como Elohim. He shows and tricks the world to thinking that he is Eloha, but he's really Allah. Le enseña al mundo y lo convence que él es Eloha, pero en realidad es Alá, la maldición. When his representative, Cuando su representante, his mouthpiece, su bocina, sits in the hekel or the courts of Yahuwah, se sienta en los atrios de Yahuwah and declares himself to have the y power se declara a sí mismo tener el poder to give life and take life, de dar y quitar la vida. so therefore claiming to be Por Allah lo tanto, dice or ser Eloha, Eloha o el the Todopoderoso, power to give and take life. con el poder de dar y quitar la vida. Do not be deceived. No sean engañados. Do not be troubled. No se molesten, Do no not se be turben, shaken. no se turben, Do not be insecure. no estén Yahusha desconfiados. cannot come back Yahusha no puede regresar until you see, number one, hasta que primero vean lo primero. an apostasy from the faith once and for all times delivered to the Kadoshim. Una apostasía de la fe que una vez por todas fue entregada a los Kiddushim. And we've seen that. Y lo estamos viendo. That's been met. Eso ya se está We haven't seen the son realizando. of perdition. Pero no hemos visto al hijo de la perdición. We will know him. Pero lo conoceremos. He will stand in the rebuilt temple, Se levantará en el templo reconstruido, desiring to expand the Al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock anhelando to expandir la encompass the mezquita entire Temple Mount. He Al-Aqsa will spread the abomination that y is las there domas de la on the roca. wings of the mountain, meaning from the four corners. He'll take the abomination of desolation that's already there and spread it to the four corners Tomará la of the Temple Mount. abominación desoladora y la regará por las cuatro esquinas de ese monte del templo. So he starts and we say, we urge you Así que comienza diciendo, les urgimos by our gathering to the Messiah. al reunirnos nosotros con Mashiach, Verse 3. verso 3. We'll be gathered to the Messiah Seremos reunidos al Mashiach at his return. en su retorno. Verse 5. Verso 5. Circle that word. First word. Primer palabra. Y What is the first word of 2 Thessalonians 2:5? Acuérdense. Zachor. Zahor, acuérdense. There's a hint. Aquí está el indicio, Zahor. You are to remember Tienen que acordarse something de algo that hasn't happened. que no ha acontecido That's todavía. why I can't tell Y you es por eso que no les puedo in the decir Torah en Torah what it is you're remembering. qué es lo que están recordando. Baruch Hashem Yahuwah. Because the coming of Porque Mashiach la venida de Mashiach hasn't happened. todavía no ha acontecido. Therefore, remember Por lo tanto, acuérdense that you must be que faithful tienen que ser leales and endure to the y end, perdurar hasta el fin that you may be delivered. para que puedan ser rescatados. So we get together on the first day of the seventh Así Chodesh que nos reunimos en el primer yom del séptimo Jodesh to remember para recordar that our reward is not here. que nuestro galardón no está aquí. Because he said in Gilead 22, my reward is with me. Porque dijo en Gideaná 23 que mi I am galardón your shield and your exceeding great está reward. conmigo. Yo soy su galardón y su gran premio. So we remember Así que nos acordamos that he made a specific moed que él hizo un moed, una cita específica to remind us to keep on keeping on. para recordarnos de continuar avanzando. Because he that shall come will come apart from sin unto the deliverance of both houses of Israel. Somebody. Baruch Hashem Yahuwah, porque el que vino vendrá para la redención y rescate de las dos casas. Remember, Acuérdense Shabbat is not the goal. que Shabbat no es la meta. Remember, getting married is not the goal. Acuérdense que el casarse Remember, no es la having meta. grandchildren is not the goal. Acuérdense que tener nietos no es la meta. The goal is him.
La meta es Él, His return. su retorno. Get together Reúnanse on the first day of fall en el primer día del otoño, every year todo año, and reconnect y reconéctense with the goal. con la meta. I am the goal. Yo soy la meta. I am coming. Yo estoy por I am venir. returning. Yo estoy por regresar. I am your Yo shield. soy su escudo, I am your exceeding su gran great reward. galardón. Baruch Hashem Yahuwah. What a father. Que Abba He gives us a feast. nos da una fiesta. He tells us, remember the Nos feast. dice que nos acordemos de la fiesta. Remember to blow the shofar Acuérdense de sonar el shofar for the things por las cosas that are not here yet. que todavía no están aquí. Remember to blow the shofar Acuérdense de sonar el for shofar the things that I promised you that are not here yet. Acuérdense de sonar el shofar para acordarse de las cosas que todavía no están aquí. I'll be honest with you, that brief time of blowing the shofar Les seré sinceros que ese tiempo breve de sonar el did shofar more for my clogged ear hizo más para mi oído que estaba than all the tapado pharmaceutical drops. que todas las gotas I may ask you farmacéuticas. to do that again. Quizás les pida que lo haga de nuevo. That Sound the helps. shofar. That helps. Remember when I was with you, Acuérdense que cuando estaba yo con ustedes, I reminded you of these things. les recordé de estas cosas. You'll see the anti-Mashiach. Verán al anti-Mashiach. You'll see the temple be built. Verán que el templo será reconstruido. Muhammad will want that Mahoma lo va a querer for Allah. para Alá. And what's already there now, Y the lo que ya the está Al-Aqsa ahí. Mosque and the Dome of the Rock, La he'll want to mezquita, spread la mezquita Al-Aqsa y la Doma de la Roca las querrá to the four regar wings a las cuatro esquinas of those who are returning from the flood of exile. de los que están regresando del diluvio del exilio. We're remembering on this day that he's coming back. Nos acordamos en este yom que él está por regresar. He wants us Él together quiere que estemos juntos. to remember that 1 year on the first day of the 7th month, he will return as he promised. Para acordarnos que en ese año, en ese séptimo mes, en ese primer Can I get a él witness? regresará como ya prometió. He wants the family to get together to remember together. Titus says, Tito dice, looking for that blessed hope buscando esa antigua esperanza Baruch bendita and remembering the return y acordándonos del retorno of our Moshiach, de nuestro Mashiach, Yahusha. Yahusha. What a father. Que Abba. Today we are gathered to remember that the kingdoms of this world will become the kingdoms of our Moshiach at his return. Hoy nos reunimos para acordarnos Why? que los reinos de este mundo serán los reinos de nuestro Yahusha a su retorno. ¿Por qué? We get so caught up with our lives, Porque nos estamos distrayendo Jobs, tanto careers, en nuestras vidas, trabajos, carreras, sickness, enfermedades, loved ones, seres queridos, transportation, transportación, insurance, aseguranza, cars, carros, medical bills, gastos médicos. all that stuff Todas esas cosas is not going to be important. no van a ser importantes. Remember, Acuérdense, I'm coming back. estoy por And all regresar that stuff y todas esas cosas won't even ni factor siquiera serán importantes into your Zoe life en su vida Zoe with me. conmigo. But now I'm going to go a step further, Pero voy a ir un paso más adelante, where we haven't gone in past years. a donde no hemos ido en tiempos pasados. So the Torah, Así que Torah, listen very carefully. y escuchen con mucho cuidado. How carefully? ¿Qué tanto? How carefully do I want you to Much listen? careful. Very carefully. Con mucho cuidado. The Torah Torah doesn't tell us no nos dice what the Feast of Remembrance is. qué es la fiesta de recordar. Paul told us, Shaul nos dijo, but
How many know that the Torah came before Paul? Pero ¿cuántos saben que Torah era antes a Shaul? So apparently he wanted his brides on Mount Así Sinai que aparentemente él quería que sus novias estuvieran sobre el monte Sinaí to remember para que something recordaran algo that Paul told us to remember, que Shaul nos dijo recordar. but it also had to be something else. Pero igual tuvo que ser algo más. Because he's saying to us at Har Sinai, Porque nos está diciendo sobre el monte Sinaí. remember. Acuérdense, Well, excuse me, but Perdona, pero- last time I checked, Paul is in the future. la última vez que yo chequeé, Shaul está en el Wait, futuro. we can't remember what Paul told us to remember when there is no Paul. No podemos acordarnos de lo que dijo There's no Shaul Peter, there's no Paul, and there's no Mary. porque todavía There's no Simon and existe Garfunkel. Pedro, Pablo, ni María, ni Simón, ni Garfunkel. There's no Peter, Paul, and Mary. No hay Pedro, Pablo, ni María. And yet, when we were on the foot of Har Y Sinai, sin embargo, cuando estábamos al pie del monte Sinaí, came Yahusha, the word of Yahuwah, vino Yahusha, la palabra de Yahuwah, and told us to remember y nos something. dijo que nos acordáramos de algo. Well, that's interesting. Eso es interesante. What were we supposed to Que remember? estábamos supuestos a recordar. This is where Este es donde we have to appeal. tenemos que ver We must y appeal rogarle to the words of Yahuwah a las palabras de Yahuwah that are filling a void. que están llenando un vacío. Are there words of Yahuwah Hay palabras de Yahuwah that are filling a que void? están llenando un vacío. It's not in the Torah. No está en The Torah. Torah doesn't tell us on this Mikra Kodesh Torah no nos dice en esta Mikra Kodesh what we are to remember. lo que estamos supuestos a recordar. In retrospect, historical retrospect, Pero viendo hacia atrás históricamente, Shaliach Shaul tells us, Sholiach Shaul nos dice, remember the coming of acuérdense Yahusha, de la venida de Yahusha. blow the shofar. Suenen el You shofar. remember the coming of Mashiach. Acuérdense de la venida de Mashiach. Very nice. Es top. But what were our forefathers? Pero ¿qué tal nuestros antepasados? We're supposed to remember. ¿Qué estaban ellos supuestos When they a were on recordar? Mount Sinai. ¿Qué estaban ellos supuestos a recordar Are you with cuando, me? cuando estuvieron en el monte Sinaí? We know we're supposed to remember that this is the season of the return of the Messiah. Nosotros sabemos que estamos supuestos a Sí, recordar, ¿verdad? estamos supuestos a recordar que esta es la temporada del retorno del Mashiach. That's us. Eso somos nosotros. But what were they supposed to Pero remember? ¿qué estaban ellos supuestos a recordar? I'm glad you asked. Me da gusto que me hayan preguntado. Before we make statements Antes de hacer declaraciones like this, tales como estas, I don't believe yo no creo in Enoch. en Enoch, I don't believe en jubileos, in Jubilees. en jubileos. No creo en Enoch, no creo en I jubileos. don't believe in Jasher. No creo en Yashar. I don't believe in Beatles. No creo en los Beatles. I just believe Solo creo en mí, mí, Yoko and me. Yoko y yo. That's reality. Esa es la realidad. No, we don't want to go down that. We don't No want to be like queremos- John Lennon. No queremos ser como John Lennon. They were told to remember good-looking Yoko Loco. Dice, She's a good-looking "Loco, woman when she Yoko". was young. But those folks on Mount Pero Sinai esas personas en el monte Sinaí were told to remember. se les dijo recordar. We got the blessed hope that Paul told us about. Nosotros recibimos la braca bendita Baruch que nos dijo Shaul. But the question is, what did they have? Pero la pregunta es, ¿qué tenían ellos? If we're humble, Si somos humildes, big if. si es que, You have a shofar? ¿tiene usted un shofar? Have you been blowing the shofar? ¿Han estado sonando el shofar? Wouldn't you like to know why? ¿No les gustaría saber por qué? Wouldn't you like to know why? ¿No les gustaría saber por He qué? couldn't be reminding us that Messiah is going to return when the Messiah hadn't come the first time. Él no pudo haber estado diciéndonos que iba a regresar Mashiach cuando no había venido la primera vez. For that, we need to be humble. Para eso necesitamos ser humildes. The book of Jubilees, El libro de los jubileos, in chapter 1, en el capítulo 1, says that these are the division of time dice que estos son las divisiones del tiempo that Yahuwah gave to his servant que Moshe Yahweh dio a su siervo on Moshe Har Sinai. sobre el monte Sinaí. After he had given the Torah over a course of many days,
culminating with the 15th day of the 3rd month. Después de haber dado la Torah en el transcurso de varios yamim, culminando en el yom 15 del tercer mes. On the very next day, the 16th, Al próximo yom, el 16 del tercer mes, he called Moshe back le llamó de nuevo a Moshe and he said, come back. y le dijo, regresa, I will give you the missing pieces. te daré las piezas que están perdidas, Let's que no go, tienes. let's go over this again. Así que repasemos esto de nuevo. He gave the Torah to Israel Él le dio la Torah a Israel progressively, progresivamente, culminating on the 15th culminando con el yom 15, día 15 of the 3rd month. del tercer mes. But apparently the Torah Pero aparentemente la Torah was not complete. no estaba completa. Now, how many rabbis will teach you that? ¿Cuántos rabinos te van a enseñar eso? On the 16th, En el 16 he said, come back up. dice, regresa, sube de And I'm nuevo. going to tell you what you're remembering. Te voy a recordar, te voy a decir lo que vas a recordar. We don't want to look to Rabbinic Judaism. No queremos ver al judaísmo You're radical. remembering Rosh Hashanah. Estamos recordando Rosh You're Hashanah. remembering to buy apples and honey. Estamos acordándonos de comprar manzanas y miel. You're remembering to support your local farmer Acuérdense de apoyar a sus agricultores locales. and buy apples and honey. Y compren manzanas y miel. And call it a new year when I call it the 7th month. Excuse me, darling, I don't believe that. Y llámenlo el año nuevo cuando yo lo llamo el séptimo mes. Pero No, querido, no, perdone no, un no. momento. Yo no creo en eso. If we believe Jubilees, Si creemos en jubileos, he said, Moshe, dijo Moshe, I remember yo me acuerdo there are some missing pieces que hay piezas que no están aquí, that I didn't put in the big Torah. que yo no puse en la Torah And grandota now I'm going to put it in the little y Torah. las voy a poner en la Torah pequeña. Jubilee. Jubileos, Yoblim Yoblim, is the little Torah. es la Torah Go with me pequeña. to Jubilees 5:29. Vayan conmigo a Jubileos 5:29. Mariamne, would you run to the warehouse and get me a copy? We have new ones that came in recently. I don't want you buying them. I want you procuring them. Same thing. Jubilees 5:29. On the first Yom, the first day of the 7th month, all the mouths of the abysses of the earth were opened, and the flood waters of Noah began to return and descend into the earth below. I'll read that again. On the first day, you can hold it. I prefer that you have it. On the first day of the 7th month, En el primer día del séptimo mes, the earth opened, la tierra se abrió and the waters of y Noah las aguas de Noah returned to the deep regresaron a las profundidades below. abajo. Listen carefully. Escuchen con mucho The cuidado. first day of every season. En el primer yom de Look at me. en el primer yom de toda The temporada, first month, en el primer the mes, 4th en month, el cuarto mes, the 7th en el month, séptimo mes and the 10th y month. en el décimo mes. 4 seasons confirming 4. 4 temporadas, 4 confirmador. The first day En el primer yom día of every new Torah season de toda temporada nueva de acuerdo a Torah is called the day of remembrance. se conoce como el yom de recordar. Hello. What are we remembering today? Noah. That he didn't kill Nos acordamos que él no mató humanity and a civilization. la humanidad y a la civilización. The covenant of Noah El convenio de Noah was faithfully se executed ejecutó lealmente so that the waters returned para que las aguas regresaran into the abysses of the earth. a las profundidades de la tierra. And we Y remember nos acordamos that life que continued la vida continúa on this day en este yom, when the water returned. cuando las aguas So the Torah regresaron. says, remember, remember. Así que la Torah dice, Who wrote the recuerden, book of recuerden. law? But then it doesn't tell us what to remember. Pero luego no nos dice que recordar. Yahuwah doesn't get Alzheimer's. Yahuwah no tiene Alzheimer's. Yahuwah doesn't get dementia. A Yahuwah no le da demencia. We've got to be humble enough to say that in the last days, he will return to us the records and the ways of our fathers, and we will know what he wants us to Baruch Hashem, remember. Yahuwah. Tenemos que ser lo suficiente humildes para reconocer que en los últimos tiempos
Yahuwah nos restaurará los escritos y los archivos de nuestros antepasados para que podamos recordar lo que Él quiere recordar. So the Church of Jesus Christ, Así que la iglesia de Jesucristo, as they study their Hebrew roots, al escudriñar sus raíces hebreas, they remember that Christ will return se acuerdan que Cristo regresará on Rosh Hashanah. en Rosh Hashanah, We know it as Yom pero Teruah. nosotros lo conocemos como Yom Teruah. But that won't work for our Pero forefathers. eso no va a funcionar para nuestros When our forefathers were on antepasados. Mount Sinai, Cuando nuestros antepasados estuvieron en el monte Sinaí, he also wanted them Él igual quería que ellos to remember se something. acordaran de algo. And the next day, Y al próximo Yom he says, día, Moses, dice Moshe, come back up. regresa, sube de nuevo. I didn't forget. No se me olvidó, I want to give you more. quiero darte más. It's about the division of time Se trata de la división del tiempo and what time is all about. y de lo que se trata el tiempo. I want to give to the nation Le quiero dar a la what nación I previously gave to Enoch. lo que previamente le di a Enoch. And I want to give it to the nation. Se lo quiero dar a la If you read nación. Jubilees 1, Si tú lees read el me the first two capítulo verses quickly. uno de I don't have Jubileos, time to rápido. remember, but just quickly. And it came to pass. Y It came to pass aconteció, in the first year of the Exodus, in the first year of the Exodus, en el primer año del Éxodo, of the children of Israel out of Mitzrayim, de los hijos de Israel de Mitzrayim, in the third month, in the third month, en el tercer mes, on the 16th yom of the month, on the 16th day, that's the Yom Rishon, en el yom I'm sorry, 16, Yom Sheni, or the second day of the week, the day after. que es el segundo Shavuot. yom de la semana después de Shavuot, Go ahead. that Yahuwah spoke to Moshe, saying, Say, que Yahuwah le habló a Moshe diciendo, come up to me on the come mountain. back, Regrésame a la montaña, and I will give you 2 tablets of stone, y te daré 2 tablas de piedra, of the Torah and of the commandment, de la Torah y del mandamiento, which I have written, that you may teach them, que yo he escrito para que tú las enseñes. and what else? And Moshe went up to the mount of Yahuwah, y Moshe subió al monte de Yahuwah, and the splendor of Yahuwah abode on Mount Sinai, y el resplandor de Yahuwah habitaba en el monte Sinaí. And a cloud overshadowed it 6 yamim. Go down to the division of time. Y una nube lo A couple of verses down. cubría 6 yamim. Go a few verses down. Okay. And Moshe was on the mount 40 yamim and 40 leilot. Y Moshe estuvo sobre el monte 40 días yamim y 40 leilot noches. And Yahuwah taught him the earlier and the latter history of the division of all the yamim of the Torah. Y Yahuwah le enseñó a él lo anterior y lo posterior de la 40 historia days, de la división de todos los yamim días de for la 40 Torah. days, Yahuwah was teaching Moshe time Así que por 40 días Yahuwah le estaba enseñando a Moshe el tiempo and how to rightly divide time. y cómo dividir el tiempo correctamente. Just like we rightly divide the word. Así como correctamente dividimos o interpretamos la For palabra. 40 days, he was showing him what Enoch already knew, how to rightfully divide Por time. 40 yamim Yahuwah le estaba enseñando cómo correctamente interpretar o discernir el tiempo. So one of the things he was showing Moshe Así que una de las cosas que él estaba enseñando a Moshe was the purpose of time era el propósito del tiempo and the themes of time. y los temas del tiempo. All the themes of time. Todos los temas del tiempo. Now, let's go to Jubilees Vamos a Jubileos 5:29. 5:29. I'm sorry, we already did that. Yes. So there's what Yahuwah wanted our Así forefathers que ahí es lo que Yahuwah quería que nuestros antepasados to remember recordaran from the days of Noah. desde los tiempos de Noah. Now go to Jubilees 6:23. Vamos a Jubileos 6:23. Jubilees 6:23. Jubileos 6:23. If you don't have a book, you could have one in your phone. You can use it in your phone. They're all the same thing. Jubilees 6:23. Jubileos 6:23. Si no tienen este libro, lo pueden conseguir por internet. Casi todos son iguales. On the first Yom En el primer yom of the first month, del primer mes, on the first Yom en el primer yom, día of the fourth month, del cuarto mes, Jodesh, on the first Yom en el primer yom, día of the seventh del month, séptimo mes, Jodesh, and on the first Yom of Y- the 10th y en month, el primer yom del décimo Jodesh mes, I don't miss this, are the annual Yamim of remembrance. son los yamim, los días anuales del recordar. You get that? Wow, Baruch Hashem Yahuwah.
He calls these 4 days Él llama a estos 4 días Yamim, the days los Yamim días of remembrance. del recordar. Remember what? Hold it. Remember what? Acuérdense de qué? The 4 Yamim, confirming That there are 4 Yamim in every que hay Shana 4 días en todo año, Shana, that make up this specific que category componen esta categoría específica, called the days of remembrance. ya conocidas como los Yamim del recordar. So there's not one, Así que no hay uno solo, there's 4. hay We 4. practice one of the 4, Practicamos uno de los 4, but we really practice all 4. pero en realidad practicamos todos los 4. The first day of every season El primer yom de toda temporada is dedicated está dedicado to Yahuwah, a the Yahweh, firstborn of every couple. el primogénito de toda pareja, Okay, that's the firstborn of that couple el primogénito de esa pareja is dedicated to Yahuwah. es dedicado a Yahuwah. The first day of every 90-day season El primer yom de toda temporada de 90 Yamim días is dedicated to es Yahuwah. dedicado a We Yahweh. must remember Tenemos que recordar that as we encompass and embrace a new season, que al abrazar y recibir una nueva temporada, we dedicate that day of dedication dedicamos ese yom de dedicación to Yahuwah. a Yahweh. It is a day of Es un remembrance yom de recordar that it must be given to que Yahuwah tiene que ser dado a Yahweh, as our fathers did. así como lo hicieron nuestros antepasados. Our fathers Nuestros antepasados remembered se acordaban these 4 de days, estos 4 Yamim días, Baruch the Hashem 4 Yahweh. days of each season. Los 4 Yamim de toda temporada. So Yahuwah is speaking to Moshe, Así que Yahuwah le está hablando a Moshe, not in Torah, but in the little Torah. no en Torah, pero en la Torah pequeña. If you throw out the book of Jubilees and say it's a forgery, Si echas fuera el libro de jubileos y dices que es un engaño, you will go to the rabbi tú irás a los rabinos, who will tell you that it's Rosh Hashanah. quienes te dirán que es Rosh Hashanah. You don't want that. Tú no quieres eso. Or to some other religion, O alguna otra religión that'll tell you it's something else. que te dirá que es otra cosa. It is a day to remember. Sí es un yom de recordar. Mashiach is Que returning Mashiach está por regresar on the first day of the 7th en el month. primer yom del 7º mes. It is a day that the waters return to the earth. Es un yom en que las aguas In regresan the a earth. las profundidades de la tierra. And Yahuwah says, all these 4 Y Yamim, Yahuwah dice que estos 4 Yamim de recordar, the Chodesh los inicios de estos meses of every new season, de toda temporada are Yamim of seasons son Yamim de temporadas in the 4 divisions of the year. en las 4 divisiones del año. They are days of remembrance, Son Yamim de recordar, written and escritos ordained y ordenados as a testimony como testimonio le olam va'ed, para siempre. Baruch Hashem Yahweh, forever. para siempre. These days of remembrance Estos Yamim de recordar are to remember son para recordar things that happen cosas que acontecieron in our en history nuestra historia forever. para siempre. So in the Torah, he says, first day, 7th month, Así Zachor. que en Torah, cuando nos dice primer yom, 7º mes, Zahor, acuérdate. But there are 3 other Pero days hay 3 otras fechas that are missing. que están perdidas. That's not the only day of remembrance. Ese no es el único yom de recordar. If we don't accept the little Torah, Si no aceptamos la Torah pequeña, we only have 1 day of remembrance solo tenemos un yom de recordar to blow the shofar. para sonar el shofar. If we accept the revelation of the little Pero Torah, si aceptamos la revelación de la Torah pequeña, Yom Teruah Yom is a Teruah pattern es un patrón that repeats que itself se repite 3 other times Tres- every year. 3 otras veces cada año. Isn't Baruch Hashem Yahuwah. that beautiful? Aleluya. On the first day of the first month, En el primer yom de cada mes, the first day of the del fourth month, primer mes, perdón, del cuarto mes, the first day of the 7th el month, primer yom del 7º mes and the first day of the 10th month. y el primero del 10º. He's saying, blow those trumpets, Está diciendo, suena esos blow shofarot, the shofar, suena esas trompetas to remember para recordar the ways and the los knowledge caminos y el and the conocimiento walk y el caminar of your de fathers. tus antepasados. Listen,
before they went to Egypt. antes de que se fueran a Egipto. So we remember Así que recordamos what was lo que fue before Egypt. antes de Egipto. We remember Nos he brought us to acordamos. Mount Sinai. Nos trajo al monte He Sinaí. gave us the big Torah and the little Torah. Nos dio la Torah pequeña y la Torah grandota. Baruch Hashem Yahuwah. To remember Para recordar and to y learn para aprender how the Hebrews lived cómo vivían los hebreos before Sinai. antes del Sinaí. It was a call to look back Fue un llamado para ver hacia atrás and remember how they lived y recordar cómo vivían and to look forward y para ver hacia adelante to the coming of the Messiah. a la venida de Mashiach. Isn't that beautiful? ¿No es eso precioso? If we practice Si practicamos the ways of our fathers, las costumbres de I'm gonna make a nuestros antepasados, voy a hacer una turn to your declaración. neighbor and say he's going to make a Voltea statement. a tu prójimo y di, And that's "Voy a what gets make a him in statement". trouble when he makes a Él va a hacer statement. una declaración. That's what gets him in trouble Eso es lo que lo mete en problemas. a lot of times. Muchas veces. What we're doing today, Lo que estamos haciendo hoy, the Feast of Trumpets, la fiesta de las trompetas, that Rabbinic Judaism and the Hebrew Roots movement que el judaísmo rabinical y el movimiento hebreo Isolate. mesiánico aíslan as a big deal como un gran is in asunto. fact Es en realidad a full spectrum, un espectro not an isolate, total, no aislado, of something that happens 4 times a de year. algo que pasa 4 veces al año. Put that in your religious pipe and toke Pon on eso it. en tu pipa religiosa. What we're doing today, Lo que estamos haciendo our hoy fathers did lo hacían and nuestros blew the antepasados. shofar Y sonaron el shofar on the first day of each en el season, primer yom de cada temporada. not once a year, if we don't understand that our forefathers did this 4 times a year, Y si no comprendemos que nuestros antepasados hacían esto 4 veces al año and we see Yom Teruah as an isolated feast, y vemos a Yom Teruah como una fiesta aislada, then we're left doing this. entonces nos quedamos haciendo esto. Paul hadn't come yet. Shaul todavía no había venido. Nuevo Testamento hasn't come yet. El nuevo convenio todavía no se había So dado. what are we remembering? Así que, ¿qué estamos recordando? What were those 3 million people at the foot of Sinai required to remember? ¿A qué se les requería recordar esas 3 millones de personas al pie del monte Sinaí? The way Enoch, Abraham, Isaac, and Jacob used to walk. La manera que Abraham, Isaac y Jacob antes caminaban. And we're supposed to remember that 4 times Y a year. estamos supuestos a recordar eso 4 When we veces al chuck año. out the book of Jubilees as a forgery, Cuando echamos el libro de jubileos como una mentira, now we're left with 1 time nos quedamos con una sola vez. a year, Una sola vez al año. the Feast of Trumpets. La fiesta de las trompetas. And then we're sitting Y around luego nos quedamos sentados saying, what do we do now? diciendo, ¿qué hacemos ya? We can't work. No podemos And quite trabajar. frankly, I'm angry at God Y en realidad estoy enojado con Dios. because I need the money. Porque necesito el And he dinero. doesn't even give me a reason that I can't work. Y ni siquiera me da razón para no trabajar. I'm missing a day's pay. Me estoy perdiendo un yom de paga. Now, the least he can do is give me a reason. Por lo menos lo que puede hacer es darme una razón. We need the book of Jubilees. Necesitamos el libro de los jubileos. And we'll have our reason. Y tendremos nuestra razón. This is the day Este es el yom. that the waters Que las return aguas to the abyss. Regresaron al abismo. And we are to remember Yahweh's Y faithfulness estamos supuestos back a in those recordar days. la lealtad de Yahuwah en esos tiempos. where he promised not to destroy the earth, Donde nos prometió no destruir la tierra. just the civilization of the Nephilim. Solo la civilización de los Nefalim. You wanted to say something? Yes. What? I would say that, 1 second. And it was at Jerusalem at Hanukkah, and it was winter, and Yahusha walked in the Beit HaMikdash in Shlomo's porch. I think he was recalling something. What day was that? That's Chodesh 10. The first day of the 10th month. Ajá. En el capítulo 10 de Yohanan, verso 21. So he was remembering the day of remembrance. Se estaba One of the acordando 4 del days yom of del remembrance. recordar. Very good. And I'm going to repeat that in Spanish. Y era en Jerusalén en Hanukkah, y era el invierno. Y Yahusha caminaba en la casa apartada en el pórtico de Shlomo, acordándose de lo que está hablando Sholiach,
de los antepasados. Now let's go to Jubilees 6:24. Vamos a Jubileos 6:24. And Noah ordained them for himself, Y Noah lo ordenó para sí mismo these 4 days, estos 4 yamim. these 4 days of Can you remembrance. repeat the location? Yep, Jubilees 6:24. Jubileos 6:24. Noah ordained them for himself Noah los ordenó para sí mismo as feasts como fiestas for all the generations leolam va'ed, para todas las generaciones para siempre, to become thereby a memorial para convertirse en un recordatorio unto the life and faithfulness a la vida y lealtad of our father Noah. de nuestro antepasado Noah. So when we celebrate today, Así que cuando hoy celebramos, as we must in every generation, como debemos hacer en toda as we must for generación, all 4 memorial days every year, para los 4 yamim de recordar cada año, they have become se han convertido a remembrance en un recordatorio of our de father, nuestro antepasado Noah. Noah. This is a day Este es un yom to remember the ways and the para faithfulness acordarnos de los caminos y la lealtad of our de father nuestro antepasado Noah, Noah, Baruch Hashem Yahuwah, that he was one of the fathers que él fue uno de los antepasados of our emunah. de nuestra emuná. And what many of these celebrations are national feasts, are celebrations of a success after a hard time of tribulation. Y lo que muchas de estas fiestas Of Yahuwah son, coming through. es que estas fiestas nacionales, que no vemos en Levítico 23, son celebraciones de algún triunfo que Yahuwah realizó para nosotros o nuestros antepasados después de mucha tribulación. But I want you to realize that what Torah limits to 1 day a year, Pero quiero que ustedes entiendan que lo que la Torah limita a un the solo latter cada day año, revelation la revelación de los yamim and posteriores restoration y of restauración the little de Torah la Torah pequeña gives it to us 4 times nos a la year. da 4 veces al año. And they are all seasons Y todas son temporadas of remembrance. de recordar. Para que And one is Shabbat. not less Y important una no es menos importante than the other, que la otra. because we limit this to Torah. Porque esto lo limitamos a We Torah. forget the next day and the little Y Torah. nos olvidamos que el próximo yom y la Torah We have pequeña one celebration a year tenemos una celebración al año without rhyme or reason. sin indicación y sin When we explicación. go back and humble ourselves and praise Yah that He's digging this stuff out of the earth, Cuando regresamos, nos humillamos y damos jodó a Yahuwah que Él está excavando esto de la tierra. we not only have the reason De los escondites de la tierra, no solamente tenemos una that we're razón supposed to remember, que estamos supuestos a recordar, we have 3 pero more tenemos 3 days. más, Yamim. And what are those other days ¿Y called? cómo se conocen esos otros 3 Yamim? Days of, Yamim days of remembrance. Zahor. You know what Yom Teruah is called in Judaism? ¿Saben cómo se conoce el Yom Teruah en el judaísmo? Yom HaZikaron, Yom HaZikaron, the day of remembrance. el Yom de recordar. Little do our people know Poco sabe nuestro pueblo that Yesh Lanu Arba Yamim Zecharonim, que se that we nos have dio 4 days of remembrance, han dado not just one. He 4 gives Yamim us de recordar. 4 days of remembrance, one corresponding to each season. Nos da 4 yamim para recordar, uno correspondiendo a cada inicio de cada temporada del año. Now go to Yobelim 12:16. Vamos a Jubileos 12:16. Jubilees 12:16. 12:16 de Jubileos. Yobelim. In the 6th week, En la 6ª semana in the 5th year, del 5º año, Abraham sat up throughout the night Abraham se sentó por toda la noche, on the first Yom en el primer Yom of the día 7th month. del 7º Jodesh mes. That might mean that baby Quizás quiere decir que ese bebé will be up a lot. estará levantado mucho, despierto por mucho You tiempo. think this is a coincidence? ¿Cree usted que esto es Look at una this. coincidencia? Mire Look at esto. this. Mire esto. Notice, I love it. I love, Aleluya. notice, Aleluya. notice. I love it. Look. Jubilees 12:16. Abraham, Jubileos 12:16 dice on the Abraham, first day of the 7th en month, el primer yom del 7º mes, Yom Teruah and the feast of Noah, Yom Teruah y la fiesta de Noah, was up all night estaba levantado toda la laila, observing the Chochavim observando las Jocabim, from the evening to the de morning la laila a la mañana, to see what would be the character of the year. para ver cuál sería el carácter del año. He was a meteorologist. Era un meteorólogo, By staying up all night, astronomer.
he al can quedarse tell levantado toda la what kind laila, of year was ahead podía discernir qué tipo de año estaba por venir regarding the rain. con respecto a las lluvias. And he was all Y alone estaba todo solito as he sat and observed the al Shemayim. sentarse y observar los Shammai. Verse 17. Verso And the 17. word of Yahuwah came into his leg. Y la palabra de Yahweh vino a su corazón. He was trying to get a weather report for the coming year. Estaba intentando recibir un reporte del año que estaba por venir. And all the signs of the stars of the Kochavim Y todas las señales de las Kokabim luminarias de los Shammai and the signs of the moon y las señales de la luna and the Yarea, sun y del Shemesh Sol, are all in the hand of Yahuwah. todas están en la mano de Yahweh. He said, so what am I doing? Y dijo, ¿por qué lo estoy indagando? ¿Por qué lo busco? Why am I searching these things out? ¿Por qué estoy escudriñando estas cosas? If he desires 18, Si él quiere 18, Jubilees 12:18. Jubileos 12, 18. If he desires and causes it to Si rain él lo anhela y lo causa llover morning and evening, en la mañana y la laila, it will. será If así. he desires to withhold rain, it will. Si él decide retener la lluvia, así será. All things are in his hand. Todas las cosas están en su mano. And Abraham prayed on Yom Teruah that night, Y Abraham oró en Yom Teruah esa laila, esa noche. my Y Elohim, dijo, mi Elohim, Yahuwah Most High, Yahuwah Altísimo, you alone are my Elohim. solo tú eres mi Elohim. You and your dominion I have chosen. A ti y autoridad yo he escogido. You have created all things, Tú has creado todas las cosas. and all things are the work of your hand. Y todas las cosas son la obra de tu mano. Deliver me from the hands of evil ruachim, Rescátame de las manos de los espíritus inmundos who have dominion over the thoughts of men's hearts. que tienen autoridad sobre los pensamientos de los corazones de los hombres. And do not let those things lead me astray Y no permitas que esas cosas me desvíen from you, my Elohim. de ti, Elohim mío. So he remembered Así que se acordó that the sun and the moon and the que el stars Shemesh, la Yareach y las Kokabim, do not have the dominion no tienen la and are autoridad not to be worshipped. y no tienen que ser adorados. But on that night, Pero en esa he laila, learned, and we are to él remember aprendió. that Abraham learned Tenemos que recordar que Abraham that Yahuwah aprendió wanted a covenant que Yahuwah quería un convenio and a personal y relationship. una relación personal. He learned Él aprendió on this night, en esta on this laila, day, en este on this yom, night, en esta on this laila, day, en este find yom. someone who's sleeping and wake them the heck up. Si alguien está durmiendo, Wake them up. despiértenlos. He learned. He learned. Él aprendió He learned, and we are to y remember tenemos que recordar that he learned to have a que él relationship aprendió a tener una relación with Yahuwah con Yud-Heh-Wah-Heh on this day en este yom forever. para When we siempre. blow the Cuando shofar, sonamos el shofar, we remember that this was the day that Abraham was born. My. I feel like shouting. I feel like shouting. nos acordamos que este fue el yom en que nació Abraham. Baruch Hashem Bring Yahuwah. me that baby. Bring me that baby. I said that baby's Bring me name. that baby. That baby's name. This is the day That baby's name should be Abraham Chano. that Abraham was born anew into covenant. Este fue el yom en que ese bebé nació en este convenio nuevo. Is this stuff awesome? Baruch Hashem You Yahuwah. can't orchestrate this Esto no stuff. se puede organizar You por la cannot mano. orchestrate Esto this no se stuff. puede hacer por mano humana. Baruch Hashem Yahuwah. He's in control. Él está en control total. He has the Aleluya. dominion. Él tiene la autoridad This is the total. night that Abraham chose Esta es la laila que Abraham decidió to let go soltar and let Yah, y permitir que to let Yahuwah go. soltar, not to give the dominion to the moon No and the de stars, darle- but to the no de Yah. darle la autoridad a la luna, sol ni estrella, sino que a Yud-Heh-Wah-Heh. Baruch Hashem Yahuwah. This is the day. Este es el yom. And he established his seed today. Verse 21. Verso 21. I'm sorry, verse 20. Verso 20. Establish me in my seed Establéceme a mí
y a mi simiente, plant me, Leolam va'ed. para siempre, So we don't go astray para no anymore. desviarnos ya más, Leolam de hoy en va'ed. adelante y para siempre. 21. You can't access it? Verso 21. It's okay. Yahuwah I'm knows all sorry. things. The phone died. Her phone died. It's praise Yahuwah. Okay, well, the phone. I'd rather have the phone die and the baby live. How's that? Yes, Baruch Hashem Yahuwah. If I had a choice. Verse 21. Verso 21. And Abraham said on this Yom, Y Abraham dijo en este yom, now that I have a relationship with you, now that I've been born into the kingdom, ya que yo, on the first day of the 7th month, Ya. solar calendar, ya que yo tengo una relación contigo y he renacido de nuevo al reino tuyo, en este primer yom del séptimo mes, en el calendario solar. you see, Sister Sophia, this don't work on the solar lunar calendar. Because today on the solar lunar calendar, it's Yom Kippur. He says, now that I have a relationship with Dice, you, ya que yo tengo una relación contigo, Abba, shall I return regresaré yo to Ur-Chasdim, a Ur de los Caldeos, who seek my face, quienes buscan mi rostro, or should I remain here with o you me quedo aquí contigo, in this place? en este lugar. The right path before you, El sendero correcto delante de ti, prosper it. hazlo crecer, Show me your path. triunfar, enséñame tu Prosper it in the sendero, hands of your servant, hazlo crecer en las manos de tu and siervo, he may fulfill it. para que lo pueda And cumplir, that I may not walk in the deceitfulness of the nations que yo no camine en el engaño de las naciones, or of my heart. ni de mi corazón. O Yahuwah, Oh Yahuwah, my Elohim. mi Elohim, Baruch Hashem So Yahuwah. this is Abraham, Así que este es Abraham, who was born quien nació today. hoy. Right. Just like our father. Así como When we nuestro blow that antepasado. shofar, it'll never be the same. Cuando sonamos el We shofar, remember. nunca será lo mismo. We remember Nos acordamos that Sophia's grandchild Abraham was born. que el nieto de Sofía nació. It's a day of remembrance. Es un yom de recordar. So when she blows it, she'll remember the water returned into the earth. Así que cuando lo suena, cuando nos acordamos que las aguas Abraham regresaron entered covenant, a las profundidades de la tierra, Abraham entró en convenio and the grandson was born. y nació nuestro nieto. So remembrances are added to other remembrances. Así que nuestra actitud, Make sense? Right. say that again, please. The reason there's seasons of remembrance La razón que son temporadas de recordar is because every time Yahuwah does something awesome es porque cada vez que Yahuwah hace algo maravilloso on this day, en este yom, remembrance nos acordamos. is added El recordar se agrega to remembrance. al recuerdo say that se again. agrega al recuerdo. Remembrance El recuerdo is added se agrega to al remembrance. recuerdo. Baruch Hashem Yahuwah. But if we limit ourselves to those few words in the Torah, Pero si nos limitamos a unas cuantas palabras en Torah, we're dumbfounded. estamos And when we're asombrados dumbfounded, y confundidos. Y cuando estamos and when we confundidos have no answers, y no tenemos respuestas, what do? ¿qué hacemos? We knock on religion. Tocamos en la If all religión. else Y fails, si todo lo demás falla, we try to find our answer intentamos encontrar nuestra respuesta in religion. en la religión. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. He says, Yahweh, show me your path. Dice, Yahuwah, enséñame tu sendero. 22. Verso 22. We're in Jubilees. Estamos en Jubileos. 12:22. 12:22. Baruch Hashem Yahuwah. And we have copies. Can you give me that again, please? Yes. Tenemos copias. I'll give it back to you. These are very precious copies. Son copias muy preciosas. We're sold out of these, but we have the new ones, Ya the se white nos ones. acabaron estos, pero tenemos las blancas. I would get 10 of these and distribute because there's missing blanks. There's Yo blanks tomaría estos that y los this fills in. distribuiría, ya que esto llena esos huecos It doesn't de, contradict Torah. It fills in the blanks. huecos de desconocimiento. No contradice Torah, rellena las áreas de desconocimiento It's a gift de secretos. to the end time generations. como un regalo a las generaciones de los tiempos finales. There are more copies of Jubilees found on Masada than of the Tanakh itself. Se encontraron más copias de jubileos en Masada I wonder why. que copias de Torah misma. Y me pregunto por qué. Because the Zadokites priests knew that this was the missing blanks of Torah. Porque They knew that this contained the missing parts. Porque el ministerio de Tzadok sabía que esto contenía las porciones que no estaban en Torah. Israeli archaeologist Yigal Yadin
found more books of Jubilees than he did Isaiah on Masada. El arqueólogo israelita, what's his name again? Yigal Yadin. Yigal Yadin encontró más copias de este libro que de la misma Torah en Masada. Don't let man lie to you and steal your blessing. No dejen, all those missing pieces are there. No dejen que el hombre les mienta y les robe su braca. Todas esas piezas que estaban ausentes, aquí las podemos encontrar. Verse 22. Verso 22. He made an end of speaking and praying. Y hizo un fin de hablar y de orar. Abraham did. Abraham. And guess who showed up? ¿Y qué creen quién The creen que word se of Yahuwah, also known as ¿Quién creen que se presentó? Yahusha La HaMoshiach, palabra de Yahuwah, igual conocido como Yahusha el Mashiach, saying. diciendo, So fue he enviado sought a él him, diciéndole. he gave him dominion, he gave him control of his life. Así que lo vio, le dio él, Abraham a él, la autoridad, control de su vida. And guess who shows up? Y miren quién se le presenta. The word of Yahuwah. La palabra de Yahuwah. Yahusha said, Yahusha dijo, get up from your country, levántate de tu pueblo, de tu país, get up from your de kindred, entre tu familia, parentela, leave the house of your Abba, deja la casa de tu Abba and go to a land I will show you. y vete a una tierra que yo te enseñaré And I will make you great y te haré grande and numerous. y numeroso. We read that today Una nación grande y in numerosa. Bereshit 22. Acabamos de leer esto en Bereshit 22. And earlier you could find it in Bereshit 17. Y anteriormente lo pueden encontrar en Génesis Bereshit 17. Repeated many times. Repetido varias veces. Verse 23. Verso 23. Jubilees 12:23. Jubileos 12:23. And I will bless you Y yo te daré braca, te bendeciré. and make your name great. Y haré tu nombre grande. You will be blessed in the earth. Y serás Baruch, bendito en la tierra. And when you all the families of the earth will be blessed and mixed with your seed. Y en ti todas las familias de la tierra serán Baruch, benditas y mixtas. And I will bless everyone who blesses you. Y le daré braca a todos los que te den braca. And I will curse everyone who Y curses you. maldeciré a todos los que te maldigan. I'm going to do a teaching in a few weeks Voy a hacer una enseñanza en unas cuantas semanas on curses. acerca de las And the maldiciones. reason I'm going to do that Y la teaching razón que voy a hacer esta enseñanza is because most believers es que la mayoría de los are creyentes ignorant of what a curse is. son ignorantes de lo que es una maldición. Because there have been a lot of accusations Porque over the years. Han habido muchas acusaciones a lo largo de los años. Oh, you know, Jesse said something, he cursed me. Jesse dijo algo y me maldijo. Or Chris was talking and in his speaking he cursed me. O Chris estaba hablando y en su hablar me maldijo. Most of you La mayoría de ustedes don't even know, you couldn't even define a biblical curse. ni siquiera pudieran definir una So, maldición number one, escritural. the scriptures say you cannot curse whom Yahuwah has blessed. Así que en primer lugar las escrituras dicen que You tú cannot curse whom Yahuwah has tú blessed. no puedes maldecir a quien Yahuwah ha dado braca. Number two, Segundo, we can't stop fornicating if we don't define fornication. no podemos dejar de You can't fornicar. curse somebody if you don't even know what a curse is. No podemos dejar de fornicar si no puedes definir qué es la We'll talk about fornicación. that next week. Y tampoco vamos a poder maldecir o no maldecir tampoco vamos a maldecir o no maldecir a alguien si no sabemos qué exactamente es una maldición. So Paul says to Timothy, Así que Pablo le dice a Timoteo, listen to me please. escúchenme If por Paul favor. says to Timothy, Shaul le dice a Timoteo, beware of Hymenaeus, who say that the resurrection is past. Hymenaeus. Ten cuidado de Jimenías que dice que la resurrección ya se pasó. And be careful Y cuidado about Alexander the coppersmith, con Alejandro, el que trabaja con cobre, who has done me much evil. que me ha hecho mucha maldad. Was Paul speaking curses ¿Estaba Pablo hablando on maldiciones Alexander and Hymenaeus? sobre Alejandro y Jiménez? No. No, He got a report. sino que recibió un reporte, He saw their fruit, dio su fruto and he warned Timothy, y advirtió a Timoteo, this guy is not legitimate. este hombre no es legítimo. These people Estas personas are hypocrites. son hipócritas. Most of us confuse a warning about another brother or La sister mayoría de nosotros confundimos una advertencia acerca de un fraterno o fraterna. as speaking curses. Lo confundimos con hablar maldiciones. Not accurate. Pero eso no es preciso. We'll teach on that in a Y little, God willing, in a enseñaremos de little eso while. en un tiempo corto. Verse 24. Verso 24. And I will be an Elohim to you, Abraham, Y yo seré un Elohim a ti, Abraham, and to your son, y a tu hijo,
and to your son's son. y a al hijo de tu hijo. That's Yitzchak and Yaakov. Esos son Isaac y Jacob. And to all your zerah. Y a todas tus eras. Fear simiente. No temas temor. From No now tengas on- temor. From now on, De hoy en adelante. all generations Y a todas las generaciones of the earth de la tierra will know sabrán that I am que Yahuwah, yo soy Yahuwah, your Elohim. tu Elohim. Isn't this stuff ¿No fascinating? es esto So maravilloso? now when you blow the shofar, well, Numbers 29:1 and Leviticus 23:24 tells me to remember. You are going to be the few who actually know what you're supposed to remember. Entonces cuando You're lean, blessed. Your eyes, your ears are blessed. entonces cuando lean Levítico 23 y lean la porción que dice que yom es para recordar, pero recordar que ustedes son uno de los poquitos If I was que van a afraid- saber exactamente de qué está hablando Yahuwah, qué hay que recordar. Si yo tuviera temor Of new things, de cosas restored nuevas, things, de cosas restauradas, new wine, new de vino wood, nuevo, new oil. de leña nueva, de aceite nuevo, the Zadokites del priesthood, ministerio de Zadok. we would meet every year Estaríamos reuniéndonos todo año for Rosh Hashanah para Rosh Hashanah without the clues that he gave sin Moses. sin los indicios que le dio a Moshe. He didn't give these clues to Alfred Él Hitchcock. no le dio estos indicios a Alfredo Hitchcock. I'm talking about Moses. Estoy hablando de He gave these Moshe. clues to Él le dio Moses. estos indicios, estas claves a Moshe. My Baruch goodness. Hashem Yahuwah. Why do we fight? ¿Por qué luchamos? When he brings things out of the caves Cuando él saca and out of cosas the earth, de you know, las- there are things other than Al-Qaeda and terrorists that Yahweh can bring out of the caves. ¿Por qué luchamos cuando Yahuwah saca cosas de las cuevas y de la tierra, de las profundidades de la tierra? Hay más cosas en las cuevas y en la tierra que Al-Qaeda y que todos los seguidores de la maldición. I'll never forget the day Yahweh said to me. Nunca me voy a olvidar del yom en que Yahuwah As me Yahuwah dijo, lives. así como I vive remember it Yahuwah. like it was yesterday. Me acuerdo como si fuera ayer. Remember. Acuérdate. And he didn't say it to me about Joshua. Y no me lo dijo acerca de Yashar, But I believe I heard a filtered audible. pero I'm not going to say audible, but filtered. creo que escuché una voz filtrada. No voy a decir audible, pero sí filtrada. This is scripture. Esto es escritura. You must restore it. Tienes que restaurarla. Baruch Hashem You told me Yahuwah. that. Él me lo dijo. He told me that. Me lo dijo. He didn't tell me that about Joshua. Él no me dijo eso de Yashar, Although Joshua is in the Torah. aunque Yashar sí está en So we Torah. need to take it seriously. Así que tenemos que tomarlo en serio. Verse 25. Verso 25. And Elohim said, Y Elohim Yahweh, dijo. sorry, Yahweh Elohim said, Y Yahweh Elohim dijo, open Abraham's ears and his mouth. ábrele la boca y los oídos a Abraham. Now that he has given me the dominion and I've given him a covenant in exchange for him giving me the dominion in his life. Ya que él me ha dado la autoridad y a cambio yo le he dado un convenio en intercambio por su vida. That Abraham Para que Abraham may hear and speak pueda oír y hablar with his mouth con su boca the language that has been revealed. el lenguaje que ha sido revelado. For Hebrew Porque el hebreo had ceased había cesado from the mouths of the children of men de las bocas de los hijos de los hombres from the day desde el of yom the overthrow of the Migdal Babel. del derrumbar de la Migdal The Babel, Migdal, the la tower. torre In de Hebrew, Babel. Migdal. Migdal. From the day that the Migdal, Desde el yom que la Migdal, torre, where was overthrown, fue derrumbada. Yahuwah protected the Lashon Kadosh. Yahuwah protegió a la Lashon He Kadosh. protected the Hebrew language Protegió el idioma, el lenguaje hebreo from the mouth of man. de la boca de los hombres. On this day, Y en este yom we nos remember acordamos that Hebrew was que el restored hebreo fue to our restaurado a forefather, nuestro antepasado Abraham. Abraham. Baruch Hashem Blow the Yahuwah. shofar. Blow the shofar. Blow the shofar. We remember, Nos acordamos from Babel de Babel to a Abraham, Abraham. Yahuwah did not allow
the holy tongue Yahuwah no permitió que la lengua Kadosh to be spoken se hablara until today. hasta hoy. Are these a few reasons to remember? Y estas son unas cuantas razones para recordar. I mean, think about it. Mediten en ello. If you're stuck only in the Torah, Si estás solo you're atorado like en Torah, here and you're going, let's go on the swings. Estás I almost aquí. went on the swings y luego te vas a querer ir a los columpios. Yo casi me voy a los because I columpios don't like playing games. porque no me gusta jugar juegos. And I don't think Yahuwah likes playing games Y either. tampoco creo que a Yahuwah le gusta jugar juegos. Listen, yeah, I took off from work. I'm losing a Escúchame, day's Yahuwah. pay. Would you be nice enough to tell me what I'm supposed to remember? Escúcheme, Yahuwah, ¿puede usted ser tan amable de por favor Right? I mean, wouldn't decirme, that be nice? ya que me tomé unión de mi trabajo para recordarme qué es lo que estoy supuesto a recordar? ¿No sería eso amable? We remember Nos acordamos Hebrew que el hebreo coming to our forefathers' mouths, vino a la boca de nuestro antepasado. his ears and his lips Sus oídos, sus labios were circumcised. fueron circuncidados. And Yahuwah, we know the word of Yahuwah, Y Yahusha, Yahusha began to speak with our father Abraham comenzó a hablar con nuestro antepasado Abraham in Hebrew, en hebreo, the tongue that was used la lengua que fue usada to create the world. para crear el mundo. Hebrew, the Hebreo, tongue that was used la lengua que fue usada to create the para patriarchs. crear a los ancestros. And Hebrew, El the hebreo, tongue that will be la restored lengua que será among the restaurada citizens who have given him dominion. entre los ciudadanos que le han dado a él la autoridad. Baruch Hashem Yahuwah. Oh, so this day we remember Así que hoy nos acordamos that Hebrew was restored. que el hebreo fue restaurado. Watch me. Véanme, Watch my finger. vean mi dedo. Don't get hypnotized. No sean hipnotizados. What was Lo que fue will be. será. If he restored Hebrew Si él restauró el hebreo on Yom Teruah, en Yom what Teruah, would become Yom o Teruah, lo que llegaría a ser Yom Teruah, and Moshiach return, y Mashiach regresa, what else will he give us? ¿qué más nos dará? The language El idioma with which con el cual to enter entrar the kingdom. al reino. Baruch Hashem Yahuwah. All of us, Todos all of nosotros, our Baptist and Methodist and Lutheran brothers and todos sisters nuestros fraternos who come into bautistas, Israel luteranos, metodistas, and are there at his que return. están regresando a Israel y que estén allí a su retorno On this day. en este Yom. What day? ¿Qué Yom? Oh, I wish there was Baruch one or two Hashem weeks. Yahuwah. On this day. We remember Baruch Hashem Yahuwah, and not just the tongue. that the citizens of the kingdom Que los ciudadanos del reino will be gifted se les concederá in the clouds en las nubes when he catches us up cuando él nos levante with idioma de hebreo. con el hebreo. Baruch Hashem Yahuwah. With the Hebrew This is tongue. crazy good. It don't get any better than this. Hallelujah. When, when will we be speaking Hebrew? On the seventh month. The first, we remember that this is the day Nos acordaremos que este es el month of when you and perfection. I will speak the language of creation that Cuando has tú y become the language for recreation. Cuando tú Somebody. y yo volvamos a hablar el idioma que se usó, la lengua que se usó para la creación, lo volveremos a usar en el séptimo mes para la recreación. Baruch The Hashem. language of creation La lengua de la creación becomes the language se hace la lengua of the de recreation. la recreación. Baruch Hashem Yahuwah. And that's not all. Y no solo eso, What else happened on this ¿qué day? más aconteció en este Yom? Sefarim. Abraham took Abraham tomó the books los libros of his father. de sus antepasados. Baruch Hashem Yahuwah. Pardon me. Perdóneme, pero... Pardon the interruption. Perdone la interrupción, The pero... only ones of his Los fathers únicos de sus that antepasados wrote any que books escribieron libros were eran Enoch, Enoch, possibly Shem, quizás Shem,
possibly Eber, quizás Eber, Noah, and possibly Noah. y quizás Noah. We can't go back further than Noah. No podemos regresar más que Noah. He took the books of Noah. Tomó los libros de Noah, He took the books of Enoch. los libros de Enoch He took the books of Shem. y los libros de He Shem took the books of y Eber, los libros de Eber, because those were the only ones that were his fathers. porque esos eran los únicos de sus antepasados. Oh, so maybe the book of Enoch is not a fraud, Entonces quizás el libro de Enoch no es un fraude, because Abraham was reading it in Hebrew. porque Abraham lo estaba leyendo en el hebreo. Baruch Hashem Yahuwah. That means, If some Baruch Hashem internet Yahuwah. fool tells you Si algún- that you're in a cult si alguna because we persona- believe in the book of Enoch and Jubilees, you better know what spirit is talking to you. Si You algún better be able to nail that sucker down before it deceives you. Si alguna persona en internet te dice que tú estás en un culto porque crees en el libro de Enoch y cualquier otro libro, más vale que discernas qué espíritu te está hablando antes de que comience a engañarte. Well, apparently Abraham studied the writings of Enoch, Pues aparentemente Abraham escudriñaba los escritos because de by Enoch, process of elimination, Abraham Porque- only had about 3 daddies porque por proceso de eliminación Abraham solo tenía como 3 papás to walk with Yahuwah. que caminaban con He had a Yahweh. handful of Él daddies tenía who solo walked with Yahuwah, unos cuantos papás que caminaban con and they had Yahweh books. y tenían sus libros. I'm willing to bet some of them were from Y Hanoch. estoy dispuesto a apostar que algunos de ellos eran de Hanoch. Enoch Enoch wrote in Hebrew. escribió en hebreo. On this En day, este yom, he restored those él books. restauró esos libros We remember y nos that acordamos on this day, que en este yom Hebrew was restored to him, el hebreo so se he le could restauró understand the book of Enoch. para que él pudiera entender el libro de Enoch. So that he could understand. Para que él pudiera entender el libro de Enoch. Wow. Baruch Hashem. He restored Hebrew Restauró el hebreo so that Abraham could para que understand Abraham pudiera entender the books of, like Enoch, los libros como el de Enoch in Hebrew. en el hebreo. Now watch. Y vean esto. On this day, he began to become a sofer. En este yom él comenzó a ser un escriba. We remember that on this day, Nos acordamos que en este yom Abraham became a scribe se hizo un escriba. and Abraham began to study comenzó a escudriñar those books, esos libros like Eber, Enoch, and Noah. como Eber, Enoch y Noah. And those books alerted Y him esos libros le enseñaron or made known to o le him hicieron saber what he could not lo understand que él no podía comprender and what he could not y grasp. lo que no podía entender. And he began studying the books of his Y fathers, comenzó a escudriñar los libros de sus abuelos, now able to understand it ya pudiendo haber entendido for the next 6 por months los próximos 6 meses of rain. de lluvia. Baruch Hashem. Geshem Malkosh, Geshem Geshem, Yoreh, Geshem Malkosh. Geshem Malkosh. He was preparing the Estaba preparando kingly rain. Watch. la lluvia del reino. Month 8, 9, Mes 10, 8, 11, 9, 12. 10, 11, One. 12, 1. That's the rainy season. Esa es la temporada de Sukkot lluvias. begins the rainy season. Sukkot inicia la temporada de The lluvias. 7th month is that we start today on this Chodesh El séptimo mes que hoy iniciamos en este is Jodesh called the month of Itanim. se conoce como el mes de Does Eitanim. anybody know what Itanim is? ¿Saben lo que quiere decir Eitanim? The signs. The last time to plant seed Que es la última before vez. the rains come. Es la última chance de sembrar I was semillas planting seed in the antes de, que back the vengan other day antes de que vengan las lluvias. Yo estaba plantando semilla el otro yom. because Yahweh put it on my heart. Porque Yahweh lo puso en mi If corazón. I plant seed in the month of Que Itanim, si yo planto semilla en el mes de Itanim, by Aviv, para Aviv it'll grow. ya estará crecido. So we're in the month of seed. Así que estamos en el tiempo de semilla. Abraham was planted Abraham fue sembrado and birthed Israel. y hizo nacer a He Israel. became a seed, Se hizo una simiente. and that seed was to become Yitzchak and Y esa Yaakov. simiente se iba a convertir en Yitzhak y Jacob. And while it rained every day during the rainy season for the next 6 Y months mientras que llovía todo yom por los próximos 6 in meses Israel, durante in the chosen land, la promised land, temporada de lluvia en Israel, en la tierra prometida, for 6 months,
por 6 meses. He studied the book of Él Enoch, escudriñó el libro de Hanoch, the book of Noah, el libro de Noah, the books of Shem, los libros de Shem and the books of Eber. y los libros de Eber. Because he had no other righteous father. Porque no habían otros papás justos. So let me ask you a question. If the book of Enoch was good enough for Abraham, should we at least give it a shot? Y así que déjame preguntarte, si el libro de Enoch era suficientemente hecho para Abraham, ¿le debemos de dar una chance? Wow. He studied the books of his fathers Así que escudriñó los libros de sus and antepasados. transcribed. What does it mean to transcribe? Translate. Y los transcribió, or recopied them. Copy and or Y translate, los copió o los tradujo. because he would be the father Porque él sería el Abba. of how many nations? ¿De cuántas naciones? Many. So every one of them needed the books Así of que todas Enoch esas naciones necesitaban and los Shem. libros de Enoch, de Shem, in their own language. en sus propios idiomas. Think about that. Mediten en eso. He became a scribe. Se hizo un escriba. When did all this commissioning begin? ¿Cuándo comenzó toda esta encomendación? On this day. En Yom Teruah. Are y'all with me? Baruch Hashem Yahuwah. And here comes Comenzó the hoy. great mighty Torah. Y aquí viene la gran y poderosa Torah. And it leaves me in limbo. Y me deja con preguntas. Rabbi, Rabino, it's Yom HaZikaron, es Yom HaZikaron, the day of el remembrance. Yom de recordar. But my daddy didn't tell me what to remember. Pero mi papá no me Oh dijo boy, que chick, recordar. don't worry, come and sit Ah, down. Moshe, no te preocupes, ven y siéntate. Did you remember to repent? ¿Te acuerdas Did you arrepentirte? remember to blow the shofar? ¿Recordaste sonar el All shofar? right, that's all. Okay. That's all that matters. Es todo lo que importa. Happy New Year. Feliz año nuevo. You got your honey. Ya tienes tu miel, You got your apples. tienes tu manzana. It's like religion will make you dumb. La religión te hace How many know torpe. there's no cure for stupid? ¿Cuántos saben que no hay sanación para la torpeza? There's no cure for stupid. No hay sanación para la torpeza. Never has been and never will be. Nunca lo ha habido y nunca lo habrá. I am sorry, I can't take credit for that. I'm quoting Dr. Michael Murdoch. Perdonen, pero I got to give credit where credit estoy is due. citando al There's doctor no cure for stupid. Michael Murdoch. No hay sanación para la tontería. So we want to rightly divide the word, but we want to also rightly divide time. Así que queremos correctamente interpretar la palabra, pero igual saber cómo interpretar, discernir el tiempo. And finally, Jubilees 31:3. Y por fin, Jubileos 31:3. Baruch Hashem Yahuwah. Yovlim 31:3. Jubileos Can I bother you for 31:3. a nice cold drink, please? Be so kind. Very cold, please. Heavy on the ice. I'll take water on the rocks. I used to go into a bar after I got saved, and I told the waitress, I'll take water on the rocks. She went, huh? Yeah, give me some more. It's like she thought I had horns or something. Yovlim 31:3. Jubilees 31:3. Finally with this. There's so much to remember from this day to Hay that. tanto que recordar de este yom. I want to hear. Is that okay? If I don't want the protection, either one will work. Okay. So this will work and this will work. I'm just an old school guy. Jubilees 31:3. Jubileos 31. And he went up the first yom Y subió el primer yom of the 7th month del séptimo mes. today Hoy to Bethel. a Beitel. Bethel became the house of Yahuwah. Beitel se convirtió en la casa de That's where the Yahweh. temple was. Both temples were built. Ahí es donde ambos templos fueron construidos. And he built the altar Y construyó el altar Mizbeach in the place where he slept. en el lugar donde él durmió. And he set up the pillar there. Estableció ahí un pilar And he sent word to Abba Yitzchak y le envió palabra a la Yitzhak to come to his que venga sacrifice su ofrenda and to his Ima Rivka. y a su mamá Rivka. So Jacob knows that these are the gates of the Shamayim, Shareh HaShamayim. Así que Jacob entiende que estas son las entradas a los Shamaim, a los firmamentos He de sets Yahweh. up an altar and a pillar Él establece un altar y un pilar where he met Yahusha on the top of Jacob's ladder. en donde se encontró con Yahusha arriba en la escalera de Jacob. And this is the place which was the Shareh HaShamayim. Y este es el lugar que son las entradas de los Shamaim. So he immediately sent word Así que de inmediato envió palabra to his Abba, his A su father, Abba. Isaac,
Isaac, to bring his para mom que trajera a su mamá. to have a what? Mikra A Kodesh. Mikra Kodesh, Mikra Kodesh, para que or tuvieran a assembly una asamblea on apartada this day en este yom. that was not yet Baruch Hashem the Feast of Yahuwah. Trumpets. This day was not yet the Feast of Trumpets. He built the altar Construyó el altar to the house of Yahuwah. a la casa de Yahuwah. Bethel means the house of El. Betel quiere decir la casa de He said, El. Mom and Dad, Y dijo, mamá y papá, I'm ready. The altar is ready. The house of Yahuwah is ready. estoy listo, la casa está listo, el altar está listo. Remember our father Noah and all the great things that happened on this day? Remember Abraham and he gave dominion and cut a covenant with Yahuwah on this day? Remember. Acuérdense de nuestro Abba Abraham, acuérdense de nuestro Abba Noah, que cortaron convenio con Yahuwah. So he says, come, let us have an assembly. Así que dijo, vengan, hagamos una asamblea apartada, A Mikra Kodesh. una Mikra Kodesh, Because he knew the ways porque él conocía los caminos and he knew what to remember y sabía qué recordar on this day. en este yom, Unlike the modern day a rabbis. diferencia de los rabinos de los tiempos modernos. And Yitzhak said, Y Yitzhak dijo, let my son Yaakov come to me que venga mi hijo Jacob a mí and see me y que me vea before I die. antes de que yo Meaning I muera. don't get around too good anymore. Quiere decir, yo no puedo viajar muy cómodamente. So Yaakov immediately went Así que Jacob de inmediato fue to Yitzhak his Abba a Yitzhak su Abba and Rivka his Ima y a Rivka su Ima, to the Bait of Abraham. a la casa de Abraham, He took his two sons, y tomó a sus dos hijos con él, Levi and Yehuda, Leví y Yahuda, from where would come the lion and the priest. de donde vendrían el león y los ministros. So we have a Mikra Kodesh Entonces tendríamos una Mikra Kodesh of the future priesthood del ministerio futuro and the future messianic lineage, y del linaje futuro Levi and mesiánico, Judah, was Melchizedek together. and he came Y vino to the house a la of casa Yitzhak de and Rivka, Yitzhak y his Rivka, Abba and his su Ima, papá y su and mamá, y together juntos they had a Mikra Kodesh tuvieron una Mikra Kodesh on what today we look back en lo que hoy vemos hacia atrás and we call the Feast of Trumpets. y llamamos la fiesta de las trompetas. They didn't call it the Feast of Trumpets, Ellos no lo llamaron la fiesta de las trompetas, but they look back. pero vieron hacia atrás. Here's the point, Y aquí viene el enfoque. and we close with Y this. cerramos con esto. Para Here's que the point. Aquí viene el enfoque. Everything in Leviticus 23 Todo en Levítico 23 has a history. tiene una historia. Amén. Baruch Hashem. The problem with religion, El problema con la who doesn't religión, want to be challenged or accept something new, que no quiere ser retado ni aceptar algo nuevo, is you got the Moadim, the es feast. que tienes I la had one guy fiesta. argue with me just this week. If it ain't in Leviticus 23, I'm not doing it. Y alguien discutió conmigo esta semana, si no está en Levítico 23, yo no lo voy a hacer. What I should have said, I was Lo que wrong. Debí de haber dicho y was estaba wrong. yo equivocado. Estaba yo equivocado. What I should have said Lo que debí haber dicho, was, if you can give me the history si puedes tú darme la historia of the de forefathers los antepasados who did these que things hicieron estas cosas on the same day, en el mismo which is yom, why Yahuwah chose those days razón por la cual Yahweh escogió esos días for de his Yamim people. para su pueblo. He did not choose these Él days no escogió estos Yamim out of a días vacuum. de un vacío. He chose this day as trumpets. Escogió este yom como la fiesta de He las chose the trompetas. 10th day Escogió el 10º yom as Yom Kippur, como Yom HaKippurim. not out of a vacuum, No de un vacío, but to reconnect the nation pero para reconectar a la nación with the con fathers. nuestros antepasados. Baruch Hashem I'm Yahuwah. going to say that again. Lo diré de nuevo. I'm going to say that again. Lo diré de nuevo. All the sacred name churches and in Missouri and in Sandy Hook, Texas, all these organizations, Todas estas all these organizations. Todas estas organizaciones. Now I'm picking some religiosas. fights. I'm not going to close easily in Shalom. I'm going to pick a few fights before I close. Voy a declarar unas cuantas guerras antes de cerrar. And I'm not doing it for haughtiness. I'm doing it out of Y joy. no lo hago con altividad, no lo hago altivamente, lo hago con júbilo. For them, everything begins and ends
with the feast. Para ellos todo comienza y acaba con las fiestas. But if they knew now what we know, Pero si ellos entendieran lo que hoy estamos that the comprendiendo, reason those dates are que recorded la razón de que esas fechas han sido in grabadas Leviticus en 23 Levítico 23 is because there's an entire history Es porque of our covenant people existe una historia entera de nuestro pueblo en convenio that we are required to remember and to reconnect with. que se nos requiere recordar y reconectar con esos tiempos, And esa you could historia. bet your last Confederate greenback Y puedes apostar todo tu dinero, tu máximo cantidad de dinero, that if Yahuwah chose the 15th que day si Yahuwah of the escogió, 7th month que si Yahuwah escogió el Yom 15 del séptimo mes for you as a nation para ti como una to nación, do something, para hacer algo, it is a mere es reconnection una reconexión of what our forefathers básica a were already doing, a lo que ya estaban haciendo nuestros or else he wouldn't have antepasados. put it in the Torah. O si no, no lo hubiera puesto en Torah. If you could find it in the Si Torah, lo puedes encontrar en Torah, it is because it was a pre-existing condition. es porque era una condición preexistente, even to the blueprints of the Shamayim. Aún Get en it los deep in your ruach. planes de los Shamayim. The Torah doesn't begin revelation. Torah no comienza It la expands revelación. it from one chosen family La expande de una familia to all the seleccionada families of Israel. a todas las It does familias not de begin a Israel. revelation. It is the extension Es la of the extensión- covenant and the Es revelation. la extensión del convenio y la revelación. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. If it's in Leviticus 23, that means that our forefathers did it. If it's in Leviticus 23, that means that our forefathers did Si it. está en Levítico 23, And that's what we are to remember. eso significa que nuestros antepasados lo hicieron y eso es lo que tenemos Rivka, que please come recordar. forward. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. And praise be to Yah. Exaltado sea Yahuwah. It was different this year. Fue diferente This este message año. was not the same ¡Dale! as in past years. Praise be to Yah. Praise be to Yah. Praise be to Yah. This was the day that our forefather began to speak Hebrew and they began to translate the books. Este fue el día en que nuestro antepasado comenzó a hablar hebreo y a traducir los libros para las diversas lenguas del mundo. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. Aleluya. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. 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 Aleluya. Please turn to page 52 Por favor, vayan a la página 52 in your Siddur de su Sidurim. Aleluya. as we call Al llamar the 12 tribes a las 12 tribus back to Mashiach de nuevo a Mashiach and Torah. y a Torah. We call to the 12 tribes who are according to the camps Llamamos a las 12 tribus de acuerdo a sus campamentos
to repent and return a que se arrepientan y que to regresen Mashiach a Mashiach and Torah. y a Torah. We turn to the east Volteamos al oriente and we call to the tribes y llamamos a las tribus de of Yehudah Yehudah, Isaacar and y Zebulun. Zebulón. Repent. Arrepiéntete. Despierta. Regresa. Camina hacia adelante. We turn to the north Volteamos hacia el norte and we call to the tribes of Yehudah, y llamamos a las tribus de Yehudah, Issachar, Isaacar and Zebulun. y a Zebulón. No, I'm sorry. We turn to the north and we call to the tribes of Dan, Asher, and Naphtali. Volteamos y llamamos a las tribus de Dan, Asher y Repent. Naphtali. Repent. Away. Despierta. Return. Regresa. Camina hacia adelante. We turn to the west Volteamos al occidente and we call to the tribes y llamamos a las tribus of Ephraim, de Efraín, Menashe, Menashe and y Benjamin. Benjamín. Repent. Arrepiéntete. Away. Despierta. Return. Regresa. Camina hacia adelante. We turn to the south Volteamos hacia el sur and we call to the tribes of Reuben, Llamamos- Shimon, and Gad. y llamamos a las tribus de Reuben, Shimeon y Gad. Repent. Arrepiéntete. Away. Despierta. Return. Regresa. Camina hacia adelante. And we turn to the Shamayim, Y vemos hacia los Shamaim, the heavens, los Shamaim. and we call for our Adon Y Yahusha llamamos a nuestro Adón Yahusha to return to us quickly, que regrese a nosotros rápido. the Ruach and the bride. La Ruach y la novia dicen, Say, ¡Oh, Yahusha! Hallelujah. This time, En este momento, I'd like to ask the ladies to come forward. me gustaría pedirle a las ajayos que vengan hacia Send the adelante. rest of us off to a festival meal. And the best festival meal, free food, courtesy of our pocketbook. Because Israel, it is true.
Praise Yahuwah. It is true. Hey, hey, praise Yahuwah. Hey, hey, praise Yahuwah. Shalom, shalom. Chodesh Hallelujah, 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 hallelujah. Shalom, Yom Teruah Sameach, Israel. The fruit of our lips giving, thanksgiving to your name. So may it be a sweet smelling aroma of incense unto you, our Lord. Praise the Lord, and all my soul. Yes. So come and the praises of your